السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ابرار الحق درجہ شرارت کی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، ہمارا تھانہ کلچر برسوں سے تنقید کی زد میں ہے. ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ تھانوں میں بنا پیسوں کے کوئی کام نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو ایسی خبریں بھی ملتی ہیں کہ مجرموں کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے. لیکن وہ بات جو معاشرے میں سب سے خطرناک ہے وہ ہے تھانوں پر سیاسی دباؤ. جب کوئی تھانہ سیاسی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو انصاف کی عدم فراہمی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس سے احساس محرومی جنم لیتا ہے، اور جو آگے چل کر انتقامی کارروائیاں اور جذبات کو جنم دیتا ہے، اور جرائم کی شرح میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے. جب کوئی پولیس آفیسر اپنے اختیارات کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی ٹھان لے اور دوسرے لفظوں میں اپنی آئی پر آ جائے تو بعض اوقات بڑے بڑے سیاستدانوں کو منہ کی کھانی پڑ سکتی ہے. آج تھانہ درجہ شرارت میں بھی ایک ایسا ہی کیس آیا ہوا ہے. آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ تفتیش کس طرف جا رہی ہے. تھانہ درجہ شرارت. بشیر جی سر. یار، یہ آن لائن شاپنگ کیسے کی جاتی ہے؟ آن لائن شاپنگ ہوتی ہے جو لائن میں لگ کے کی جائے سر. بشیر جی سر جی. اور تیری بھابھی نے ₹1,00,000 اپنے اور بچوں کے کپڑوں کے لیے مانگا. یار میں سوچ رہا ہوں کہ اوپر سے کوئی چنگا کیس بھی نہیں آ رہا. اگر کوئی چنگا کیس آ جائے تو بیچ میں یہ میڈیا والے آ جاتے ہیں. میں بھی دعا کر رہا ہوں. جی جی محترمہ، خیریت تو ہے؟ بیٹھے تشریف رکھیے. آپ کیا ہوا ہے؟ اور تھانے دار صاحب جی، میں نہر کے کنارے کھڑی ہو کے فون سن رہی تھی. اچھا. کوئی کمبخت مارا ہے اور میرا پرس چھین کے بھاگ گیا. محترمہ آپ فکر نہ کریں اور رپورٹ لکھے کہ میڈم برلبے سڑک کے کنارے. صاحب جی ہولی ہولی کرے، میں بھی آپ جتنا ہی پڑھا ہوں. میڈم سڑک کے کنارے کھڑی تھی، اکیلی کے ساتھ کوئی تھا جی. گل گباڑا یہ گل گباڑا کرتے ہوئے چند باش لڑکے آئے. کرتے ہوئے چند باش لڑکے ان ہوئے. جی محترمہ، آپ کے بیگ میں تھا کیا؟ آج میرے بیگ میں تھا جی ایک لیپ ٹاپ بڑا، اچھا ایک ڈیک اور 2 اسپیکر. بیگ کے اندر؟ ہاں جی. شولڈر بیگ کے اندر؟ شولڈر بیگ کے اندر ہی. آپ ذرا ذہن پہ زور دیں، کہیں بیگ کے اندر آپ کی گاڑی تو نہیں کھڑی تھی؟ نہیں نہیں، بیگ میں گھر ہوگا، گھر کے گراج میں گاڑی کھڑی ہوگی. بھیا میرا پرس گما ہے، میرا گھر نہیں تو گما. کیا ہو گیا؟ پرس تو عام سی شے ہے، اگر گم ہو گیا تو کیا؟ تمہیں کیا پتا اس پرس کی قیمت کا؟ وہ پرس تمہارے جیجا جی نے مجھے گفٹ کیا تھا. اوئے یہ جیجا پرانا وارداتی ہے. اور جیجا کو میں نے بھگا دیا تھا اپنے علاقے سے، یہ پھر میرے علاقے میں وارداتیں کرنے آ گیا. آپ بے فکر ہو کے گھر جائیں محترمہ، آپ کا بیگ بھی ملے گا اور میں ٹکا کے پرچہ بھی دوں گا جیجے پہ. جیجے پہ پرچہ دیں گے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے میرا پرس چاہیے. مل جائے گا مل جائے گا، ہم اپنی جان لڑا دیں گے. یہ مجھ سے جیجا نہیں لکھا جا رہا، ڈبل جی لکھ دوں جی. آپ جائیں نہیں جائیں؟ ٹھیک ہے. تھانے دار صاحب جی 200 روپے ہیں. میری بات سنیں جی. اوے بشیر جی سر جی. جھوٹ نہیں بولتے، آپ بہن لگتی ہیں جی. صبح سے تھانہ کھولا ہوا، ابھی تک بونی نہیں کی. اوکے تھانے دار صاحب، میرا پرس ڈھونڈ دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی. مل جائے گا جی. اگر نہیں ملے گا بشیر اپنی بیوی کا پرس دے دے گا. آپ جائیں. سر جی ہم تو کہتے ہیں کہ آج کہیں چھٹی کر لیتے ہیں سر جی. اوے چھوڑ دے کاچ. سانو راہ چ لبا جے تھانے دار صاحب، جے پچھان دے تے اینو کور رکھ لو. جے سپاہی سامبے نہیں جاندے تے انہاں نوں باہر کیوں کڈ دیو؟ ہائے ہیریا، کی گل ہے نذیریا؟ غور کے ساتھ کان لگا کر سن اور یہ بتا کہ تھانے کی دیواریں کیا کہتی ہیں. گل دس تو ہاسے چ پا لئی. تھانے کی دیواریں پناہ مانگ رہی ہیں. یہ ہسن والی گل ہے. ہائے بشیر، قیامت کی نشانیاں. اور پہلے یہاں پہ پولیس مجرم لے کے آتی تھی، آج دیکھو اور مجرم پولیس لے کے آئے ہیں. اور سر جی مجرم بھی تو دیکھیں، مونچھیں نہ ہو تو کپڑوں سے تو مجھے دونوں ڈانسر ہی لگتے ہیں. اگر مچھاں لوا دے تے تھانے دے باہر سریاں بھنن دا کاروبار کرے گا. اور کچیچی سر کچیچی نہیں، ہلاکو خاں.
तेरा नाम तमाकू कहाँ होना चाहिए? ओए तू को मुजरम पकड़ के लेके आ, और तू गुंगे टोल वालों को बेटे को पकड़ के ले आया। ढोल वाले ने पछाण ही लिया साहब, ते फिर ढोल बजाने शुरू कर। आराम ना आया तो तीनों गंढ दे ला। और कचीची और सर हलाकू जनाब। और इन दोनों के नाम क्या है? चीरा ब्लेड, हीरा ब्लेड। अच्छा, सादक उस्तरे के पुत्र, परवीन कैंची के भतीजे। और इन्होंने किया क्या? क्या वारदात करते? पर्चा कटना शुरू कर साहब, तू इत्थे हमाम खोल के बहन लगा। हमें पूछ रहे हो क्या करते हो? कब्रिस्तान जाओगे ते मुर्दे तानू आप दसणगे कि साडियां कबरां तो दाल चुक के पकाउंदे ने। साहब जड़ी हवालात सानू डकना ही, बिस्तरे गर्म होने चाहिए ने। वो तुम मुजरम हो या मेरे मुर्शद के बेटे हो? बिस्तरे गर्म ना हुए तो चलो बिस्तरों को आग लगा लेना है। गर्मी की लोड़ है तो 5-5 छितर लगा देंगे। और तुम दोनों ने मेरे इलाके में अत उठा रखी है। तुम जानते नहीं कि मैं मुजरमों के साथ सलूक करता क्या हूँ? और बशीर जी सर जी। और कचीची हलाकू जनाब। और इन दोनों की टिंडे कर दो। साहब ऐसी टिंड कर, मेरी तो पहला ही हुई है। आप हमें जानते नहीं हैं। ओए हौली बोल, मैनू भी मार पौनी है। हम किसके बंदे हैं? अजी किसके बंदे हैं आप? हम बाबा फरोज के बंदे हैं। बाबा फरोज? और तुम बाबे फरोज के बंदे हो, सिर तुम्हारा लाटू जैसा है। इन्हें मुजरम भी फड़ेगा, थाने च जुगता ही करता, ये जंजा मांगदा इलाके दी। और तुम क्या समझते हो हमने बड़े बड़े मुजरम पकड़े हैं? क्या हो गया? अपनियां मुछां फड़ पहले बंदे फड़न नूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हो गया। नहीं, मैं क्या सलवार मेरे वाली पाई जे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज मेरे ही बंदे उठा लिए, खैर तो है? ये आपके बंदे हैं जी? जी। हाँ जी बिल्कुल, हम सर लग रहे हैं आप। आपके बंदे यहाँ पे लोगों से माल छीने, लोगों को मारे, लोगों को हरासा करे, तो कानून क्या यहाँ पे तमाशाई बन के ये सब तमाशा देखते रहे? तुम्हें मालूम है तुम्हें कि किससे बात कर रहे हो? तो क्या मैं बेहोश हूँ या मैं पागल हूँ या मेरे सर में बाला लगा हुआ है या मैं कोमे में हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे। थानेदार। क्या बात है मजेदार। मैं तुम जैसे अफसरों की रोजाना वर्दियां उतरवाता हूँ। क्या तुम धोबी हो? तुम शायद जानते नहीं हो, मैं तुम्हें मुअत्तल करा दूंगा। अच्छा, तो ये बात है कि तुम मुझे मुअत्तल करवा दोगे, तो फिर मैं देखता हूं कि मुझे कौन मुअत्तल कराता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि कानून की ताकत क्या होती है। अब शीरे सर जी। और कचीची, यस सर। इन तीनों को जलील करते हुए हवालात में ले जाओ और इनकी खिदमत करने वाले बर्तन निकालो जरा। मैंने भाई चंगी जमानत कराने 5 साल ही अंदर कराउन लगे जे। बाबा जी असी तरला तुरला करके छुट जाना ही, तुझी तो बेड़ा ही करवाता साडा। बड़ी देर होगी, किसी मुजरम को फैंटी नहीं लगाई है। ले जाओ। तुम्हारी जुर्रत के इन्हें फैंटी लगाओ। तुम्हारी हम तीनों को मेरा सिर घूम गया जे। खाना खराब के पुत्र, अगर रिश्वत लेना हमारी मजबूरी ना हो तो मुजरम तो हमारे सामने आंख नहीं उठा सकता। आपने पहचाना जी इनको? नहीं पहचाना। पुराने दौर में कबूतर खत लेके जाता था ना। हाँ, ये उदय अबू ने। ये गैर कानूनी तरीके से बेले एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। ये पनामा लीक्स की तरह इसका भी एक स्कैंडल आया था, जनाना लीक्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, पिछले 7 महीनों से पाकिस्तान में एक हंगामा सा चल रहा है और उसका नाम है पनामा लीक्स, जिस पे हमें हुकूमत बड़ी परेशान नजर आती है, अवाम मुज़तरब
ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا. ماضی کے اندر حکومتیں اکثر دو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی, ایک دوسرے پہ پردہ ڈالتی تھی, وہ اس کے گناہوں اور کرپشن پہ پردہ ڈالتی تھی. لیکن یہ اس بار ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کرپشن کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور اس سے ایک ایسی امپورٹنس ملی ہے اس ایشو کو کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایشو جو ہے وہ اجاگر بھی ہوا ہے, اور لگتا ہے کہ آئندہ پاکستان کے اندر کرپشن کرنے والوں کو سزا ملے گی, ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. جواد صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ابرار بھائی, بڑے لوگوں کے سکینڈل تو بنتے ہی رہتے ہیں. آپ مجھے دیکھ لیں, میرے کتنے سکینڈل بنے ہیں. اچھا, آپ کا بھی کوئی سکینڈل ہے؟ سکینڈل ہی ہوتا نا کہ میں ٹوریا جانڈے تو کہتے ہیں ٹوریا جانڈے, لو سکینڈل بن گئے. صحیح بات ہے, چائے والے کو پیسے نہیں دیے, سکینڈل بن گئے. اس نے ٹینڈ کر دی, یہ سکینڈل بن گیا. صحیح سکینڈل تو یہ سخاوت صاحب کا ہوا ہے. یہ پناما لیکس کی طرح اس کا بھی ایک سکینڈل آیا تھا, زنانہ لیکس. وہ یہی تھا. یہ غیر قانونی طریقے سے ویلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا. ویلے جگہ سے دوسری جگہ. وہ اس سے کہتے ہیں منی لانڈرنگ. اسے تو نہیں کہتے, لیکن اس سے ملتی جلتی چیز ہی ہوتی ہے. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے کو منتقل کرنے کا عمل, اس پیسے کو جس پہ آپ نے ٹیکس بھی بچانا ہے اور اس کا سورس بھی چھپانا ہے کہ وہ پیسہ کمایا کہاں سے گیا تھا, یعنی بلیک پیسہ, بلیک منی, اس کو وائٹ کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل کیا جاتا ہے, اس عمل کو منی لانڈرنگ کہا جاتا ہے. اور یہ دنیا میں آج کی تاریخ میں ایک بڑا آفینس, بڑا کرائم تصور کیا جانے لگا ہے. آف شور کمپنی ہونا یا آف شور اکاؤنٹس ہونا وہ اس وقت ایشو نہیں ہے. جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ منی ٹرانسفر اور سورس کیا ہے. اب آپ دیکھیں بڑے بڑے بزنس گروپس جو ہیں وہ یہ سب کچھ تو کرتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے. اسی لیے پاناما لیکس کی وجہ سے جو شخصیات متاثر ہوئی ہیں آل اوور دا ورلڈ وہ سیاسی شخصیات ہیں. ہاں, بہت ساری سیاسی شخصیات بھی متاثر ہوئی ہیں. ابرار بھائی, میں نے پرسوں فون کیتا, میں کہا کتنے, کہندا میں بلیک منی وائٹ کرن ڈیا. میں کہا اچھا, میں جا کے گھر ویکھیا تے غسل خانے 'چ بیٹھ کے 20 والا نوٹ صابن نہ دھون ڈیا. بدتمیز آدمی. وائٹ منی دوسری پاجو ٹھیپا سے انہوں زنگ لگا سی, اچھا, وہ مانجن ڈیا سن. ابرار بھائی ان کو یہ بھی بتائیں کہ منی وائٹ کیسے ہوتی ہے. کیسے؟ یہ بیوقوف ایسا ہے, وہ لے گیا گھر 500 کروڑ کے, میں اس کو وائٹ کروں گا, اتنا دھویا وہ سفید کاغذ نکلا ہے, کہنے لگا منی وائٹ ہے. بندے نا بازی میں تھنوں دسا ڈھول کے دھمال پاؤندے پاؤندے نا بزرگ نو ویکھ کے دعا منگن لگ پے. بلیک منی کو وائٹ کرنے کے تو بے شمار طریقے ہیں, منی لانڈرنگ تو اس میں سے ایک ہے. ایک آسان ترین طریقہ جو ہمارے لوگ اپناتے ہیں پاکستان میں وہ یہ ہے کہ انعامی بانڈ خرید لیتے ہیں. جس کا انعامی بانڈ نکلتا ہے اسے کہتے ہیں بھائی مجھے دے دو, تمہارے کتنے پیسے نکلے ہیں؟ وہ کہے گا میرا 7 کروڑ کا انعامی بانڈ نکلا ہے. 40,000 والا نکلتا ہے, وہ کہے گا تم 7 کروڑ 20 لاکھ مجھ سے لے لو, تم مجھے اپنا انعامی بانڈ دے دو. اور وہ اسے لے کے اور وہ 7 کروڑ اپنا جو ہے وہ کاروبار وائٹ کروا دیتا ہے, بلیک منی کو وائٹ کر لیتا ہے. اچھا ابرار بھائی, ان کے نکلتے جن کے پاس پہلے پیسے ہوتے. ہاں, اچھا اچھا, کدی بانڈ نہیں نکلے, جدو نکلے تو گٹا نکلے, یہ گوڈا نکلے, یا ایویں فضول گل تو یہ ہاسا نکلے. چٹھی ذرا میاں جی کے نام لکھ دے, لندن والا مکان میرے نام لکھ دے. میں کہ عربی صاحب تہاڈے تھلے کوئی گھوڑا کھچ کے لے گیا. فالک زین الحمدللہ. یا رفیقہ, پاناما لیک جو نکلنا کو 10 نواں طریقہ. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ تھوڑے پھنسے ہیں اس میں. نہ ہم شہزادہ قطرن قطری شہزادہ اہم دوستن پھنسن ہاذا انہوں کڈن. اچھا, ان کے دوستن جو پھنسے ہوئے ان کو آپ نکالنا چاہتے ہیں. کڈن. اچھا چلیں بیٹھیں تشریف رکھ کے بات کرتے ہیں. اچھا, مینوں عربی تے بڑا ترس آندا ہے ابرار بھائی. اچھا, کیوں؟ کیا 24 گھنٹے سر بنی رکھ دے, پتہ نہیں دکھ دے. نہ ہم اٹھن. یہ ویسے جسم سے تو عربی لگ رہے ہیں, منہ سے آلو کیوں لگ رہے ہیں؟ نہیں, آپ بیٹھ بھی گئے ہیں پھر بھی آپ اونٹ نہیں چھوڑ رہے, کیوں؟ آزا بازا ہاں اٹھن خاصن سواریون کی پیش پہ گئے بیماریوں. زیادہ تنگ نہ کرو, یہو جے عربی سریکی چ گالاں کڈدا. ہاں, یا قطریون یہاں پہ کیا کر دیون.
لا 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 آپ کتری شہزادہ ہو تم؟ لا 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 قطری شدادون قطری شدادون دا ملازمون چمچاون کڑچاون چھوراون اچھا آپ ان برچاون کے ملازم ہیں؟ ملازم۔ سکون اچھا تو آپ ادھر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ هذا شکار هذا تلور هذا مور هذا ٹومور هذا تتر بٹیرا کثیر سویرا ہاں نہ تیرا نہ میرا انی ہاتھ بٹیرا۔ آپ یہ بتائیں قطری بھائی جان کہ یہ شہزادے کے خط کا کیا معاملہ ہے؟ هذا خط هذا قطری شدادون هذا ایک دن بیٹھا ہوں هذا میاں محمد بخش دا کلام پڑھن۔ اچھا میاں محمد بخش کا کلام بھی پڑھتا ہے؟ کلام پڑھن هذا کلام پڑھن هذا شعر پڑھن کہ دنیا تے جڑا کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے ایسے بے فیض سنگی کولو بہتر یار اکیلے۔ واہ 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 واہ۔ هذا قطری شدادون شعر پڑھن اترون جاریون 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 هذا خط لکھن۔ اچھا قطری بھائی آپ نے جو خط کہہ رہے ہیں میں نے خط لکھا، آپ نے خط لکھ تو لیا، آپ نے لکھ کے پڑھا بھی تھا خط؟ خط پڑھنا نہیں آتا، لکھنا تو لکھنا لکھنا آتا۔ تو پڑھا کس نے؟ پڑھا ہوں پڑھی جاؤ سارے تم۔ نہیں اس خط نے تو مصیبت ڈال دیا ہے، وہ تو مصیبت میں اور پھنس گئے ہیں اپنے دوست جن دوستوں کے لیے آپ نے خط لکھا تھا۔ تار رفیق تال ہاں خط جدوں بھی پڑھیا جاندہ ان مصیبت ان بندی ان۔ ویسے ایک بات ہے، وہاں تو ان کے تیل کے کنویں ہیں نا، لیکن یہاں آ کر انہوں نے موت کا کنواں شروع کر دیا۔ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، قطری بھائی یہ بتائیے کہ جو آپ نے خط لکھا میاں صاحب کو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ خط ان کو اس پاناما کے کیس میں سے نکال لے گا یا ان کو بچا لے گا؟ ایک گل پھیلا دیں ان کان ادھر کری ان قطری شہزادے ان گونگل گون تو مٹی چاڑی ان۔ اس کا مطلب ہے سچی بات نہیں ہے کوئی بھی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ اوپر سے کر رہا سارا کچھ۔ آزا فالتو خاتون جاری ان آزا بدون کسی دن ٹائم کٹ کے تینوں سدون۔ آپ نے پہچانا جی ان کو؟ نہیں پہچانا؟ پرانے دور میں ایک کبوتر خط لے کے جاتا تھا نا، ہاں یہ وہ ابو نے۔ ابو نہیں ہے بیٹا ہے، کبوتر کے ابو ہے۔ آزا گل شگلون چپا گئی ان آزا انہوں تھلے لاؤ انہوں کدی سزا دیتی ان۔ نہیں وہ ہم نے خود سکنے ڈالے ہوئے۔ آزا خاتون آزا نیا خاتون نہ جاری ہو جن کہ تم یہ تھے رہے ان آزا نوکری ان شدیدہ اچھا بھی ٹوٹل بدیدہ آزا کیف حالک زین زین الحمدللہ کیف حالک آزا انجی نے اپنا ٹھیک پاڑ لیا۔ ناظرین ہماری شرارتوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، پلیز کہیں مت جائیے گا، تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ پاناما دبا جانا تھا، لے ڈوبا جے عمران، کرتا ہے شب و روز سیاپا میرے آگے۔ اب ٹرمپ بھی ہر روز مجھے فون کرے۔ ہیلو 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 I'm speaking۔ اب ٹرمپ بھی ہر روز مجھے فون کرے ہے، ڈر لے تھا کیا کرتا اوباما میرے آگے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ناظرین اقتدار ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کا نام ہے۔ ماضی بعید اور ماضی قریب میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں کوئی ایک حکمران آیا ہو اور وہ پوری قوم کا مستقبل روشن کر کے چلا جائے، اور اس کے برعکس ایسی مثالیں بھی ہیں کہ کوئی ایک حکمران پوری قوم کا مستقبل داؤ پر لگا کے چلا جائے۔ لیکن تاریخ میں کچھ حکمران ایسے بھی گزرے ہیں جن کی شاہ خرچیوں اور عیاشیوں کی وجہ سے پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ مثلا تاج محل کی مثال لے لیں، جس کو ہم محبت کی لازوال داستان کا نام دے دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے قومی خزانے کو بری طرح سے متاثر کر دیا گیا۔ او جی اس کے بعد تو مغلیہ سلطنت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوئی جی۔ وہ شہنشاہ کا کیا نام تھا وہ جو شاہ جہان۔ شاہ جہان اتنا غریب ہو گیا، بعد میں بیچارہ بسوں میں مانگتا رہا۔ بسیں اس زمانے میں کہاں ہوتی تھی یار اس کو یہ تو پتا تھا نا بسیں آنی، آئیڈیا تھا نا، ہاں آئیڈیا سے مانگ لیتا تھا۔ آئیڈیا سے ویسے گل سخاوت تیری سٹن آ گئی، ہاں تمہیں ضرور اینو ذمہ داری دے نال سٹ دی۔
बड़े हालात खराब हो गए थे भाईजान शाहजहां के। वो तो बेचारा फिर भंग वाले पापड़ भी इधर है, ए पापड़ करा रे प्यार दे मारे। शाहजहां की बात ना करें जी, अभी तक उन्होंने मेरा 1700 रुपया देना है। ऐसा यार आप पैसों की बात कर रहे हैं, गर्मियों वाले 3 सूट पुराने मैंने उनको दिए। यार सारी फजूल बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन ये गैर तरक्याती मंसूबा था जिसपे पैसा लगाया गया, आवाम का पैसा लगाया गया, और उसका आवाम को आने वाले वक्तों में कोई फायदा नहीं होने वाला था। और इस सारी कहानी पे साहिर लुधियानवी ने सबसे खूबसूरत शेर कहा और अपने ख्यालात का इजहार किया, और ये, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वाह 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 वाह, मैंने धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। वाह, बहुत आला। भाई तू बहाने लब ना नचन दे। साहब कैसे हैं आप जनाब? वेलकम। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर कहते हैं कि तालिब का है अंदाज बयां और तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। चोले सिमा भेज दो। तुम्हें क्या मालूम, अरे कलम के मुंह वाले। तालिब साहब किधर? अरे जनाब मैं तो नौजवानों में शायरी की रूह फूंकता फिर रहा हूँ। क्या कहने? बुलाता हूँ लोगों को कि आओ शायरी सीख लो, फिर? मगर कोई आता ही नहीं है। अकेला बैठा रहता हूँ। इब्रार भाई, इसी तरह हमारा ये भी कल्चर खत्म होता जा रहा है यार। सीखने वाले लोग ही नहीं है यार। मैं कभी कभार सोचता हूँ मिर्जा गालिब आ जाए ना, और उनको हम अपनी शायरी सुना दें कि हम किस तरह की शायरी कर रहे हैं, वो दोबारा फौत हो जाएंगे। नहीं, वो अपनी शायरी साथ ले जाए कि मैं तो अटके रखनी ही नहीं चाहता। अकेला बैठा रहता हूँ, शेर लिखता रहता हूँ। जी जी, कोई सुने ना सुने। आपने अकेले ही बैठना है, साल बाद ना होंदे हो तुसी। कौन बोले? खैर मजा तो अपनी जगह दुरुस्त है। बात दुरुस्त है इसकी, मजाहिया बातें हैं। अच्छा आज हमें आप क्या सुना रहे हैं? अरे जनाब मैं वो सुना रहा हूँ जो वक्त की जरूरत है। अच्छा क्या जरूरत है? हाँ हाँ, अर्ज किया है, जरा गौर कीजिएगा। जी जी, ऐसे क्या सुनते हैं जी गौरी? कतरी है मेरी पुश्त पे, बेटा मेरे आगे। कतरी है मेरी पुश्त पे, बेटा मेरे आगे। यानी कतर से कतरी। कतरी। क्या कह रहे? वाह वाह वाह। कतरी मेरे पीछे है, मेरी पुश्त पे, बेटा तो मेरे बेटा आगे। मेरे आगे। नामा मेरे पीछे है, पनामा मेरे आगे। जाती उम्री शायर हैं आप। क्या नामा और नामा को क्या इस्तेमाल किया है? वाजी वाह मिर्जा साहब। मुझे लगा कहेंगे कि कुर्ता मेरा पीछे है, पजामा मेरे आगे। अर्ज क्या है, लंदन के फ्लैटों की दिखाएंगे रसीदें। क्या सेफ्टी है, क्या सेफ्टी है? लंदन के फ्लैटों की दिखाएंगे रसीदें, ले आने दो पटवारी को, नक्शा मेरे आगे। नक्शा मेरे आगे और रिक्शा मेरे पीछे। ये रिक्शा मेरे पीछे है और ट्रक मेरे आगे। अच्छा, लेकिन ये लंदन में पटवारी होते हैं? चलो आगे लिखा है जनाब, अर्ज क्या है, जरा गौर कीजिएगा। पहले थी बस एक ऑप्शन, जद्दा मेरे आगे। पहले थी बस एक ऑप्शन, जद्दा मेरे आगे। अब कतर का तुर्की का रकबा मेरे आगे। क्या कब्जाना शेर है की कब्जा कीते शेर से, क्या बात है। वाह वाह, कब्जा माफियाना शेर है। पानामा दबा जाना था। पानामा दबा जाना था, ले डूबा ये इमरान। आज इसने फटा डलवा दिया। किया उसने है नुकसान। पानामा दबा जाना था, ले डूबा ये इमरान, करता है शबो रोज स्यापा मेरे आगे। करता है शबो रोज स्यापा मेरे। वाह वाह, क्या कहने। आगे शेर अर्ज किया है, गौर कीजिएगा जनाब। जी मैंने मिसरा फेंका है, मिसरा फेंका है, मिसरा फेंका है। चुको साढ़े बुआ की ना फेंकिया करो। अब ट्रंप भी हर रोज मुझे फोन करे। हेलो हेलो हेलो, I'm speaking हो रहा हूँ। पर ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਜੇ। अब ट्रंप भी हर रोज मुझे फोन करे है, तरले था किया करता ओबामा मेरे आगे। वाह 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 वाह, उसी जोशो खरोश से सुनिए, ये सही कर लेंगे। मोदी पे चढ़ा जितना मुझे गुस्सा सुन लो। सुनाइए 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 सुनाइए। मोदी पे चढ़ा जितना मुझे गुस्सा सुन लो,
मैं फेंट के रख दूंगा जो आया मेरे आगे। बहुत अच्छा, फेंट के रख दूंगा, यानी कि इनको पता है कि वो चाय बनाता था। वाह, मिक्स कर दूंगा, ये क्या बात, फेंट के रख दूंगा जो आया मेरे आगे। बारिश तो हुई मर के 15 मिनट बस, हर चौक में ठहरा रहा दरिया मेरे आगे। अरे वाह वाह, क्या क्या इन्होंने सिचुएशन का जो है नक्शा खींचा। हर चौक में ठहरा रहा दरिया मेरे आगे, और आखिर में मक्तार किया है, जाऊं मैं जिधर को भी मुझे लुटना पड़ेगा। क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है। वाह वाह वाह, यानी केले का छिलका और फिर फिसलना पड़ेगा। जाऊं मैं जिधर भी मुझे लुटना पड़ेगा। चलो बस ठीक है चाचा जी, सानू भी ना डराओ, बड़ी मेहरबानी, शेर को। जाऊं मैं जिधर भी मुझे लुटना पड़ेगा। लुटना तो मुझे है ही, कि डाकू मेरे पीछे है, नाका मेरे आगे, तो मैं बढ़ता हूँ नाके की तरफ। क्या बात है, बहुत अच्छे, तालियां इनके लिए। मिर्जा तालिब साहब, मुर्गी ने मोड़ देना जितनी पूछल पोट ले आए हो। क्या बात है नाज़रीन, मजे मजे की बातें हो रही हैं, गपशप का सिलसिला जारी हो सारी है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सर जलाएंगे, रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे। सर जलाएंगे, रोशनी होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हमारी दुनिया मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात का शिकार है। कहीं हमें तहजीबों का तसादुम नजर आता है, कहीं वसाइल का तसादुम, और कहीं सरहदों पर जंगें नजर आती हैं। और लगता यह है कि कुछ अरसे के बाद शायद चांद भी इन जंगों से महफूज ना रह सके। चीन और अमेरिका जो एक दूसरे के अजली दुश्मन है, और उनके दरमियान कोल्ड वॉर का सिलसिला अगरचे खत्म हो चुका है, लेकिन ये अजली दुश्मन है, ये एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी खत्म नहीं कर सकते। और रूस एक बहुत अरसे तक डाउनफॉल का शिकार रहने के बाद अब दोबारा एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। जमीन पर तो उसके तनाजात चल ही रहे हैं, लेकिन अब उसने चांद पर भी अपना बेस कैंप बनाने का ऐलान कर दिया है। शुक्र है, कहीं भी कैंप बनाए, कहीं पेंट बनाए, लेकिन यहां से तो जाए ना। वो जो चांद पर माई चरखा नहीं काट रही, उसके सूत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। भाई भी कहाँ ही सूत्र रहेगी। अब देखना पड़ेगा ये सर्द जंग का सिलसिला जो है ये कहां तक जाकर खत्म होता है। वैसे आपके ख्याल में सर्द जंग होती क्या है? अपना सर्द जंग से मेरे ज़हन में आ रहा है कि स्वेटर होने चाहिए, रजाइयां होनी चाहिए बड़े फूलों वाली, अपना कंबल होने चाहिए, ये होना चाहिए सर्द जंग का। किसी बच्चे को आग ला के भी सेक लो। मैं बताऊं जी, मैं बताऊं। हाँ बताएं। सर्द जंग का मतलब है जो बर्फ खानों में होगी। यार सर्द जंग खुदा के लिए सर्द जंग होती है कि जिसमें डायरेक्ट हथियार यूज नहीं होते, एक दूसरे के खिलाफ आप लिटरली जाके नहीं लड़ते, मगर चोरी चोरी जंग लड़ते रहते हैं। मसलन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जंग लड़ते हैं, अपनी पॉलिसीज इकोनॉमिक जंग लड़ते हैं, और उसके बाद कम्युनिकेशन फ्रंट पे जंग लड़ते हैं। अबरार भाई जब जंग नहीं ना होती थी, फिर इसका अब्बा लोगों को दरवाजे पे जा कहता है, अल्लाह दिनात एक रोटी तो दो। ये ऐसे नहीं कहते थे रोटी थे, सालन के ने अब्बे ने मंगना थी ना, सालन भी साथ कहते थे। वो सर्द जंग में सालन ही ठंडा हो जाता, वो मांगता ही नहीं था। मैं तो अपनी मालूमात का ज़ख़ीरा जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करके फंस गया हूँ। आप लोगों ने सर्द जंग को मजीद सर्द बना दिया। मरियम की तरफ चलते हैं, मरियम के पास लगता है कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन। और रहन दो उसकी तरफ, कल भी गए तो तूने चाय तक नहीं पूछी। जी, आज मैं आपको दुनिया के खतरनाक तरीन फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगी, और साथ ही साथ वीडियोस भी दिखाऊंगी। खतरनाक? जी, वेरी डेंजरस। ऐसे किया हुआ ये आप देखेंगे फिर आपको आइडिया होगा। तो जी, इस सिलसिले में जो पहला फेस्टिवल है वो स्पेन से है, और आई एम श्योर आप सब इससे काफी वाकिफ होंगे। इट इज कॉल्ड रनिंग ऑफ द बुल। क्या बात है यार, इसके पास खबर भी स्पेन की होती, बाहर की होती। ये तो सब्जी लैंड में जाए तो तुर्की चल जाती है, पा 3 किलो बताऊं दे दी। और तुर्की भी तुर्के जाती है। और वो कह रही है कि आप स्पेन के वाकये से वाकिफ हो गए। लासी मियां चन्नू नहीं देखे, स्पेन की नहीं देखे। तो दूर तू तो कल्ला मियां नहीं देखे। अच्छा जी, इस फेस्टिवल का जो स्टार्ट होता है वो होता है सेंट फर्मिन्स कॉबल स्ट्रीट से,
اور صبح 8 بجے سے ہی لوگ وہاں پہ اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہر سال اس فیسٹیول میں درجنوں لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے. اچھا آواز بھی اٹھائی ہے جی یعنی دکھا رہی ہیں پھر. جی لیٹس سی دی ویڈیو. یہ سب آگے جا رہے ہیں. میرا خیال واش روم جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ادھر دیکھ لی او تھلے جواز صاحب کی تیز دوڑ رہے ہیں. دیکھو تم بیچارے نیچے بھی آ گئے پھر بھی بچ گئے. یہ ساتھ خود کیوں بھاگ رہے ہیں برار بھائی؟ انہوں نے بیل دا پرس کڈے ہے. تمہیں پتا ہے ادھر بیل آ رہے ہیں ماما تو ادھر لینڈ کی کیا سے. یہ بیل کے نیچے آ کے بندے مر رہے تھے, خود آگے آ رہے تھے کہ مجھے مار. یہ مثال میرا خیال ہے وہاں سے بنی ہے کہ آپ بیل مجھے مار. مجھے بھی یہ لگ رہا تھا یار یہ کون لوگ ہیں جو بیلوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں؟ نہیں بیل جانور تو نہیں ہوتے, بیل تو کاؤنسلر ہوتے ہیں. بیلوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک. ہاں جی آپ تو بیلوں کے ساتھ دادا ابو والا سلوک کرتے ہیں نا. مریم اگلی ویڈیو ہمیں کون سی؟ جی اگلی ویڈیو ہے پیرو سے اینڈ اٹ از کالڈ ٹیکاناکوے. تو اس فیسٹیول میں لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اپنے کسی دوست, دشمن, نیبر سے کوئی اگلا پچھلا بدلہ لینا ہو تو وہ اس فائٹ کے تھرو لے لیتے ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو فائٹ ہے اٹس اے مکس فائٹ بٹوین مین اینڈ ویمن. عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں. جی چل کے ویڈیو دیکھتے ہیں. اور یہ فیٹ بڑی مزیدار ہونی ہے. جی لیٹس سی دی ویڈیو. کیا یہ ہے لڑکیاں بھی مار رہی ہیں ایک دوسرے کو. یہ دیکھو چیک کراؤ جی اگر چنگی ہوئی تو تھوڑی پرجائی نو نال لے کے جاواں گا. یہ کون سا ملک بتایا جی آپ نے؟ پیرو. وہ تو ستے سو تو دسیا سی انہوں نے. چھوڑا بھی لڑائی کا مزہ بھی نہیں. انہوں نے کہا کھلی جگہ تے لڑو. منڈا تیز ہے صدیق دا. یار یہ فیسٹیول مجھے بڑا پسند آیا بھائی. کیوں؟ بندہ اپنے چاچے کے بیٹے کو کسون مار مار کے کہے ساڑیاں زمیناں چھڑنیاں کہ نہیں. بالکل صحیح. بہنوئی اپنے سالے کو مکے مار مار کے پوچھ رہا ہوگا یہ شادی پہ جو تم نے سالن بنایا تھا اس میں شورا زیادہ کیوں تھا. اور ساس اپنی بہو کو کسون مار مار کے کہے نہیں آٹا گون دی ہلدی کیوں ہے. یہ بات ہے دو سہیلیاں آپس ہی لڑن رہی ہوں گے. نہیں تو میرا سوٹ کھڑیا سی میرے دوپٹے نو کھونگی لائی. بھائی لڑائی کا تو بہت مزہ ہے. ویسے کیسی مزیدار لڑائی تھی, کوئی پرچہ بھی نہیں کرا سکتا. وہ ٹھیک ہے لڑائی بری بات ہے, لڑنا نہیں چاہیے, لیکن کچھ لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ ضرور لڑنی چاہیے. حق کے ساتھ ظلم کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے, لڑائی کرنی چاہیے, جبر کے خلاف لڑائی کرنی چاہیے. ابرار بھائی یہ جو باتیں آپ جذبے جگا رہے ہیں نا یہ بڑی محنت کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا. اس کو کرنے کے لیے بڑے ذہن بنانے پڑتے ہیں. بلوں کے گھر جانے سے انقلاب نہیں آ جاتا. اچھا آپ نے وطن کے لیے کچھ لکھا ہے ایسا انقلابی گانا؟ تو تم نے میرا وہ کلام نہیں سنا؟ نہیں. یہ جو کلام میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے, یہ ایک رویے کے خلاف ہے, ظلم اور بربریت کے خلاف ہے. کو جو بھی کرے آئندہ بھی یہ استعمال ہوگا جب بھی کوئی ظلم کرے گا, ناانصافی کرے گا, بربریت کرے گا, کرپشن کرے گا, یہ نغمہ کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں کو اپنا پیغام دے گا. سنیے. سر جلائیں گے روشنی ہوگی, اس اجالے میں فیصلے ہوں گے, روشنائی بھی خون کی ہوگی, اور وہ کا کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی. سر جلائیں گے روشنی ہوگی, اس اجالے میں فیصلے ہوں گے, سر جلائیں گے روشنی ہوگی. فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں, ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے, آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا,
ایک مہک میرے چار سو بھی ہے، جھونپڑی کے نصیب بدلیں گے، پھر کہیں انقلاب آئے گا، بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دن انقلاب آئے گا۔ جلائیں گے روشنی ہوگی، اس اجالے میں فیصلے ہوں گے، سر جلائیں گے روشنی ہوگی۔ ان دونوں میں سے سب سے پرانا کون ہے، ہڑپا یا موئنجو داڑو؟ کیمل علی شاہ۔ اگر آپ میاں ہیں تو ہمیں ایک ایک لیپ ٹاپ ہی دے دیں۔ لیپ ٹاپ پہلے تجھے دیا تھا، بدتمیزی اس برگر گرم کر کے کھان لگ پیا۔ ایک فقیر مینوں کہندا اللہ دے نام تے 20 روپے دے، میں کہ یار اج کھلے کو نہیں، کل لے لیں، کہندا انجی لکھاں روپے ساڈے لوکاں لے پھسے، جدھر جانے کل لے لیں۔ انکل آپ فیصلہ باد مانگنے کے لیے گئے کبھی؟ انکل 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 کہیں اپنی آنٹی کے ساتھ میرا سکینڈل دیکھ لیا؟